कोमल देखो ये जो लोग आए हैं ना, ये 3 आदमी आया है, वो डांग जिला से आया है आपका ऑर्डर बुकिंग करने। और उसके साथ बात करो, क्या चाहते हैं उसको। गोटू माल तो अच्छा है। ओए ओए तिरछी टोपी वाले बाबू खोले भाले, तू याद आने लगी है, दिल मेरा जाने लगा है। आपको क्या चाहिए? हम कुत्ता है, कुत्ता है। इसलिए मैं सांगतो किस लिए तुम सांग देऊ। बोलना बोलना म्हणजे ओए फ्लावर कुठं हो ऐका ना, म्हणजे तुम्हाला हिंदी भाषा कळत नाही? हिंदी नाही मराठी कळते ना? कळते तुम्हाला काय पाहिजे? आम्हाला तू पाहिजे म्हणजे तुम्ही दमतवाले ना? कुठले आहे तुम्ही? आम्हाला कुठे नाही, आम्ही अवठार आहे। बावळट, તમને શું જોઈએ? અમને તો જોઈએ। अरे यार કે मैं શું सांगू। कसं बोले છે આ ભાઈ? ક્યાંનો છે? અરે શું બોલો છો તમે? ક્યાંના છો? કઈ બાજુ? કયો તાલુકો? મારો જિલ્લો છે આની સોબી તાલુકો છે એમ। સુબીર? સુબીર તાલુકા, જિલ્લા ડાંગ। જિલ્લા ગામ એટલે तुम्ही डांगीस? हा? आम्ही डांगी हो। तर आम्ही तर ताडपाडानी ना। भगवान दूध किती ना हो मग काय? तर भगवान दारू पाडवले तरीच मावर को 9 वाजता फोन करले ना हो। ભગવાન હાથો નાથવાના ખાલો ને ગયા લાગે કે ફૂલા ઈશા आता कसली ईशानी बोला? ઈશા ની ચાલો આ હોડા પૈસા દેવલાની ए कधू पैसा दिनास? काय? આમના મહારાજ દિલે એટલે અમે तर तू महाराज पैसा देला आणि तू मोका उठावस ना रे? આમના મહારાજા तर तू ना महाराज का तुला ऐसा करू એ ના અમે તો જી आखी पब्लिक बिसी नहीं रहो। અમે તો જી ગए તે તમને કેવું ओ भाई એવું નહીં ચાલે। હા, અમારું ગુજરાત છે। હા, એટલે તમારું પણ ગુજરાત જ છે, પણ અમારો આ નવસારી જિલ્લો છે, વાસદા તાલુકો। એટલે ભાવે તેમ બોલવાનું નહીં। નથી નથી અમે નહીં બોલીએ નહીં બોલે ને ક્યારથી શું બોલતા છો તમે? અમે તો એ તો વાક્ય આવી જાય પછી બોલી દેવાય। તમારા મમ્મી પપ્પા છે? હા મારો તો પપ્પા છે પણ મમ્મી તો મારે મમ્મીને પેટમાં જ હતો ત્યારે જ મરી ગઈ। અરે મમ્મીના પેટમાં હતો ત્યારે મમ્મી મરી ગઈ ને તમે જીવતા જ? જીવતા એટલે મેં નીકળી ભાગી મમ્મી મને ખબર લાગી ગઈ કે મમ્મી મરી ગઈ પછી મેં નીકળી આવ્યો બાકી કોઈ આવ્યા આ ભાઈને સમજાવવાનું ભાઈ કઈ ભાષા બોલતો છે? મમ્મી મરી જતે એટલે મમ્મી મરી જતે। તમારે પ્રોગ્રામ જોવો છે ને? હા જોઉં છું હા, હા એટલી છે કે- અમે તો 3 જણ છે અહીંયા આવો ને। અમે તમે મારવાની છે મને ખબર લાગી तुम्ही चक्रम ने मला भी तुमने भाषा समजाव डांगी। અમે ડાંગી હો आता आमने पोषे येते येऊ दे हे लागा हे પૂછે काय कोण आहे? ને હું હા બોબો એક જ વર્ષમાં મેં 5 પોષે કાઢ્યા ના। એક વર્ષમાં પાછી પૂછે કાઢે અને તું ના જીવ કોઠો હતો એ ચક્રમ બિન ડોકા
अरे ये तमाशा स्टेजवर नाच काम करून 5 पोसे काढ्यात आमने डांगी भाषाમાં એટલે शिकवे तो ईशा सांगोला शिकवेल ईशा सांगोला हो तो आमने डांगा तर काढ्यात ईशा सांगोला तर आता म्हणे पोसे येते अठ नाचती आणि हे हात नि लावला भगवान दगडतीने टाकूला आम्ही ईशा कॉलेजनी हात लावलो आम्हाला बी इज्जत हा आम्ही बी होतो ना माणसा आम्ही बॉल खायचो तुला कधी कधी हे रे, हे रे. माणसाला हात बरोबर आपले ठरले त्याला इज्जत तेवढा पाणी बरोबर अरे बोलायला फुटी जातो अक्कल वगैरे ना बिन लोकांना तुम्ही अख्खा डांगना चक्र बाय माणसा साला मग तुम्ही बायको येणे बायको उठना सुटना माने छातीवर हात टाकूना आजो पावा तुम्हाला नवरा मला हातने लावले भगवान हो हाता बसिएला इसा का करायचं का करायचो का सारखी बायको आणखी बाई कोणती तुला काय सुटना सुटना तुला काय समजायचं आजोबा तुम्हाला नवरा हात मिळाले अरे आजो पावा तुम्हाला नवरा नवरावर सहावानी पडले आणि ते 5 पैसे कोठून ते का ऑनलाईन मग काय माणूस तू तू बी बोलो जरा का धर नको बोलो आया काका पोसे येते तुला मग सांगितले माझी चेष्टा नको करशी पक्का बांधू मे भाई आयोगनी पैसे चांगले हवेत तर तुला नको मी लागणार हो तुला सांगितलं हा? चला आपले फक्त 2 गाणं सांगू नका नाटकला सुरुवात करा उगाच दिसला मध्ये चेष्टा नाही करू ना उगाच दिसा हा भाई ओम नमः शिवाय बाळा लेंगे शिवाय नाही ना भाई तुम्ही दिसला तर दिसा नाही तर मग तुम्हाला आवडवा तर तुम्हीच करा काय ए मग तुला डाई बेन दिसा माना नावली हा तू काय कोणा तू उगाच दिस हे बाई करू नका ખુલા પક્કો જોને એટલે ઈચ્છા કરી દેવું એટલે ઠોકી પડતા ભૂલી પડતા. नमस्कार पाहुण्या नमस्कार नमस्कार. आले
अरे बाबा माझं नाव आहे करू नका का बरं काय काय करू नका अरे माझं नाव आहे काय करू नका का बरं मान्य द्या ना ईशा नाव काय अहो तिनं नाव करू नका. का बरं अरे तिनं नाव काय करू नका. का बरं अरे तिनं मस्त प्रेमाने मै नाव ठेवा. काय करू नका. कसं मोठा चक्र उगाच बीस 1 नंबरनी पोशी. एक नंबर हा आता 2 नंबर ये. हा? ए बाई वर बशी. मस्त ए पशी नमस्कार 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 बाई तुझं नाव काय अगं पाहुण्या हा का बरं विचारते ग तुझं नाव काय हो बाई माझं नाव आहे ना वरबसी तुझी फोडू का पत्ती काय तिनं नाव आहात वर बशी. हा चांगलं नाव ठेवलं बाई काय तिनं नाव वर बशी. गरबाची हा हा खाली बशी. एकदम खतरनाक खाला बस. वर बशी. आता 3 नंबर हा 3 नंबर 4 नंबर अखे कसे हरी. आली जेवढे ए बाई कोणते का ए बाई तानो. घोंगरी फोडता है आज दुनिया मार आलीस बारीक ले पोसे हात थोडा काय करता इसको नी पण महंगा है जरा प्रैक्टिस नहीं हाँ अरे कोने पे ये अखे पोसे वाले ए तूने अखे पोसे नमस्ते 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 भाई नमस्ते फोन वरी लोन हाकले આવા જ નવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો અને કમેન્ટ કરો.